ever. MotoGP World Champion, emotions running high everywhere, up and down pit lane, in the grandstands here today in Misano. What a lovely shot that is. Valentino Rossi, his farewell appearance in Misano. He soaks up the adulation of his adoring public. The bike is smoking away there. He's Rossi in the Moto2 World Championship in 2018, that famous win in Barcelona. And now here he is, the MotoGP World Champion. Hard to know where to look at the moment. Rossi's last dance in Italy, Quartararo crowned the world champion here as well. What a day. Hey, Bastianini as well, what a last lap to get himself on the podium once more here in Misano. There's about 7 or 8 laps to go and I said he had no chance of getting on the podium. All the drama that unfolded, Bagnaia going down, we lost Oliveira, and a stunning late charge again from Enea Bastianini. Really. Ya murni, Peko Bagnaia melakukan kesalahan dan kita berdua kan tadi kaget pada saat pemilihan ban. Lah, kok dari medium ke hard medium? Benar. Karena kemarin itu dari ulasan Piero Taramaso dan juga beberapa ini mengungkapkan bahwa pilihan ideal untuk besok itu depan itu mungkin bisa soft medium hari ini dan belakang soft. Nah, dan tadi tuh bisa kejadian persis di tempat yang sama dengan Jack Miller jatuh. Bener itu agak gimana betul. Nah ini kakak beradik yang tentunya ya kita hari ini pokoknya benar-benar perlu emosi gitu ya. Betul. Luca Marini dan itu Valentino Rossi yang sedang mengucapkan selamat tinggal untuk semua fans. Saya juga mau ketimpa ini. Ada petalung. Ini besok kalau dijual yang nawar udah banyak banget nih. Banyak banget pasti. Ada bau-bau keringatnya Valentino Rossi. Nggak dicuci pokoknya ya. Jadi Valentino Rossi di hari ini bisa start finish ke 10 gitu meskipun startnya juga tertatih-tatih banget sebenarnya. Betul. Tapi banyak banget yang jatuh hari ini.